تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ حبیب الرحمن یزدانی، حبیب الرحمن یزدانی۔ اے بشر سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نہیں آیا نہ آئے گا۔ بشر سا سو میرا مسئلہ کو نوٹ کر لے۔ بشر سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نہیں آیا نہ آئے گا۔ بشر سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نبی سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا، اور نہیں آیا نہ آئے گا۔ سن لو، دھیان نہ نوٹ کرو، خلیل اللہ بھی آئے، کلیم اللہ بھی لے کر، کلیم اللہ بھی آئے، خلیل اللہ بھی لے کر، محمد پاک بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا۔ بہت آئے جہاں میں ساقیان دل ربا لے کر، بہت آئے جہاں میں ساقیان دل ربا لے کر، اور مثال ساقیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا، مثال ساقیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، اور یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد ساہسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا، بولو نہیں آیا نہ آئے گا۔ محمد ساہسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ شیر ربانی، شیر ربانی، شیر ربانی۔ میرا اعلان ہے لوگو، اور گجرا والے دیو، لاہور دیو، پشاور دیو، پاکستان دیو، بلکہ سارے جہان دیو، میرا اعلان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، اور میرا اعلان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، میرے والدے آج قرآن دیا زیارتہ کرتے آج، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، ایک رسول نہ دے وچ نہ تو بھیج دے، وہ آ کے کی پڑھائے گا،
کی سکھائے گا کتاباں کنیاں پڑھائے گا جو بولو اور میرے ول ویکھو نا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا اچر پچر میں کولوں نہیں لاواں گا اے میرے اللہ او نبی جڑا بھیجنا ہی بھیج دیویں نا انہاں نوں دو کتاباں کے پڑھائے گا دو کتاباں سکھائے گا یعلمہم الکتاب والحکمہ ایک تیرا قرآن پڑھائے گا ایک اپنی حدیث پڑھائے گا یعلمہم الکتاب والحکمہ پتہ لگا نبی نے دو کتاباں ہی پڑھائیاں نے چھڑیاں بھی دو ہی نے ترکت فیکم امرین اور دو چھڑیاں نے دو پڑھائیاں نے ہن مینوں دس ہاں ابو بکر صدیق نے کنیاں پڑھیاں نے ادھر والے بولو فاروق نے کنیاں پڑھیاں نے سامنے والے بولو میرے عثمان کنیاں پڑھیاں نے اور گلی بازار والے دسو میرے علی نے کنیاں پڑھیاں نے جے چارے خلیفے تے سارے صحابہ دو پڑھ کے عمل کر کے جنتی ہو سکتے نے تے رب کعبہ دی قسم ہے اہل حدیث بھی تو تے عمل کر کے جنتی ہو سکتے نے اللہ زندہ زندہ آج کی ہے فقہ جعفری لیا فقہ حنفی لیا لیا جا اترا دے جعفری فقہ آئی دے گھوڑے دے تھلے ہوئے ننگدا رہے کسے اتے چڑھ دینا تے جے حنفی فقہ آئی تے حلالہ ہی کٹواندا رہے گا سانو بھی لایا وارا کھاندا ہی تے لایا اویا ویکھ لے میرے نبی نے تے نبی دے صحابہ نے دو کتاباں پڑھیاں پڑھائیاں دونوں تے عمل کیتا اہل حدیثاں نوں بھی دو ہی کافی نے اور سارا اے جڑا پاکستان ہے اے نہ جعفری سٹیٹ بن سکتا نہ حنفی بن سکتا اے بنے گا تے محمدی سٹیٹ بنے گا قرآن و سنت قرآن حدیث قرآن اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آکو قرآن قرآن تے حدیث تواڈے ہاتھ دو نے قرآن تے قرآن تے اور قرآن تے قرآن تے قرآن نہ سنت دو چیزاں آن گیا تیسری اس ملک وچ نہ تے کامیاب ہو سکے گی نہ ساری امت دا تے اتفاق ہو سکتا نہ تواڈے مسائل نو اے فقہ حل کر سکتی ہے کسے دی فقہ نہیں حل کر سکتی اور تواڈے مسائل نو حل کر سکتا ہے تو عرشاں والے دا قرآن کر سکتا ہے مدینے والے دا فرمان کر سکتا ہے ایڈی سیدھی گل ہے پاکستان کا مطلب کیا نہیں ہے نہیں فقہ حنفی نہیں ہے نہیں فقہ جعفری پاکستان کا مطلب کیا اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرما جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے آپ الحمدللہ بات میں کرنا تھکا گئے ایڈے ایڈے نوجوان جلوس روکنے تیرا لمے پہ جاؤ مجیاں ڈال دو جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اصل نا ہاتھیاں والے نا تسی یائی لاندے ہو دروازے چھوٹے رکھ بیچارے کی کرنا بندے تے بندہ چڑھے ہے ایک بابا پہ آندا گوڈے میں سر تے نہ کر لا چل تاری لے ہر جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور میرے والے
اج دے ہاتھ قرآن حدیث ہوے اینو ایک منٹ واسطے حدیث مان لے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوے اور دی قسمت دی کی ریس ہوے اور دی قسمت دی کی بی بیا تسی بھی سن لو جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے اور لیلا تے مجنون کی سمجھے اور سسیاں تے ہیران کی جانے تے گھر دھیان نہ سن جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے اور دے کول تے دولت ساری ہے اور جدے جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے اور کون تے دولت ساری ہے اور کنز قدوری کی سمجھے اور کولا کے آسان کی جانے اور میرے برادر کا لگے سن والی ہے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں آن جدی توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں آنج دی اور تیرے خنجران کی سمجھے تیرے چڑیاں زنجیران کی جانے میرے برادر جدی ہاتھ قرآن مجید ہونے تے حدیث دی تائید ہوئے سام میدان دا مالک ہو تیرے مشرک شریرانوں کی جانے میں دس رہا یعلمہم الکتاب وال اے میرے نبیاں دعا نے دعا منگیاں تے او جڑا عالم ارواح وعدہ کر کے آئے نے او میاں او دیاں تفسیراں تشریحاں کر کے وخا دتیاں کہ جڑا نبی آندا رہیا اپنے وقت وچ اپنی امت قوم جتھے اپنی رسالت دا پیغام سناتا رہیا اس صدقے جاواں اوتھے میرے مصطفیٰ دی آمد تے چرچے بھی کرتا رہیا اجے پروانے سمجھ نہیں آئی آؤ نا میں تانوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ جان قربان کر دیواں اللہ میں تیرے قرآن تو سارے جہان نو قربان کر دیواں عیسیٰ نبی آندے نے اپنے وقت وچ آ کے تے کی آندے نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد اے بنی اسرائیل جی میں تہاڈے وا رسول بن کے آیا ہاں اور کی کہندے جے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد اور میں ایک نبی دی خوشخبری سنان آیا جڑا میرے بعد آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا دو ذاتی نام ہے میرے نبی دے کہ محمد دے دوسرا انا محمد و انا احمد ترمذی دی روایت ہے انا محمد و انا احمد و انا الماہی و انا الحاشر و انا العاقب الذی لیس نبی بعدہ اور لوگ کو میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے میرا نام ماہی بھی ہے یمحو اللہ بیا الکفر اللہ میرے ہونا کفر نو مٹا دیندے نے تے وانا الحاشر میں حاشر بھی ہاں یحشر الناس ولا قدمی اور ساری جہان دے لوگ میرے قدماں وچ جمع کیتے جان گے وانا العاقب تے میں عاقب بھی ہاں میرے نام تو میرا نام عاقب بھی ہے مینوں عاقب اس واسطے کہا جاندا ہے کہ لا نبی آبادی
لیس بعدہ نبی کہ قیامت دیا کندھاں تک میرے بعد کوئی نبی ہونا اینا جو قوت کا مظاہرہ کرنے پہ تیرا ربوے ہو کے وفا اور ضیاء حق جی اللہ تہاڈا بھی بھلائی کرے آٹی نے سارے ساڈے تے لاگو نے قادیانیاں تے لاگو کاغذاں چوں لکھ چھڑیا اساں بہادر اسی اینے کاغذاں وچ کاغذاں تے لکھ چھڑیا سنا حکومت نو بابر کرنا چاہیے کہ قادیانی اسلام دے دشمن ختم نبوت دے ڈاکو تے پاکستان دے دشمن نہ ختم نبوت دے نہ پاکستان دے نہ اسلام دے وفادار ہو سکتے اب بولو وفادار ہو سکتے انہاں دا تعاقب اسی کراں اور اہل حدیث دے وقت میرا عمر سری ثنا اللہ علی قبر منور فرما اور شیر پنجاب میرا ثنا اللہ عمر سری جویں تواڈے 32 دانتوں نے توڑ کے وکھائے اج بھی انشاءاللہ جتھے علامہ ظہیر جائے گا اوتھے فقیر بھی جائے گا اور اہل حدیث دے علماء دا ایک قافلہ جڑا ختم نبوت دے ڈاکوؤں دا پیچھا کر کے وکھائے گا پروانے سن لو ذرا یہ کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دے آن دیاں بشارتاں دے اجے میرا نبی بولو دنیا تے آیا ویکھیا جے چرچے ہو رہے ویکھیا جے چرچے ہو رہے نبیاں دیاں زباناں تے گواہیاں نے انہاں دیاں کتاباں وچ شہادتاں ایک عربی دا شاعر طالب علم آئے نے علماء آئے نے عربی دا شاعر کی آندہ ہائے آندہ بشارت عیسیٰ واعظ الکلیم بشارت اوہر یاتی من بعد اسمہ احمد تے واعظ الکلیمی کلیم اللہ نے بھی نا اپنی واضح میں چاکیا بنی اسرائیلو ایک آن والا دعا کرو کہ میں اوہ امتی بن جاوا دعا البراہیم عند الحتیم میرے والے کو بشارت عیسیٰ وواعظ الکلیم دعا البراہیم عند الحتیم میرے ابراہیم علیہ السلام نے دنیا دعا کی ربنا وباسفین اے حتیم تے کھلے کے کیتیاں نے بیت اللہ دا حصہ جنو چھتیا نہیں گیا بشارت عیسیٰ وواعظ الکلیم دعا البراہیم عند الحتیم وکل نبیین والمرسلین وکل نبیین والمرسلین وہی بشر مرد وسر قدیم سارے نبی اپنے اوقات وچ سارے دے سارے خوشخبریاں سناندے رہے تے آمن دے لال علیہ السلام دی آمدیاں سناندے رہے اے تے نبیاں دی گل ہو رہی ہے آؤ نہ پروانے میں دی کتاباں دی وی تانوں گل سنا دیواں اے تورات آئی تے میرے نبی دے چرچے کردی آئی اے انجیل آئی تے میرے مصطفیٰ دے چرچے کردی آئی اے زبور آئی تے نبی دے چرچے کردی آئی صحف ابراہیم آئے تے چرچے کردی آئے صحف موسیٰ آئے تے چرچے کردی آئے اور میں کولوں نہیں دیتا اے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان اللہ نکو بھی نہ
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي اور سن لینا قرآن یا قرآن کہ کسی نتیجے تے پہنچ کے جائیں یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل اے یہودی بھی تے عیسائی بھی میرے نبی دیاں علامتاں تے نشانیاں تورات وچ بھی پڑھدے نے انجیل وچ بھی پڑھدے نے اجے میرا نبی بولو دنیا تے آیا اور نو نو آنا نو نو کدو آنا ربیع الاول دی نو نو نبی نے آنا تے کئی ہزار سال پہلے نبی گواہیاں دے رہے نے بشارتاں دے رہے تھے کتاباں وچ لکھیا جا چکا ہے حدیث اندر موجود ہے میرے پیغمبر مدینے گئے کتھے گئے مدینے گئے مکے رو چھڈ کے نا تے مدینے گئے اللہ تانوں بھی اوتھے لے جائے جدوں مدینے گئے تے صدیق نال نے رضی اللہ تعالی چھوٹا جا قافلہ عامر بن فہرہ بھی نال نے رضی اللہ عنہ تے جا کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہلا ڈیرا لایا تے مدینے تو میل تو میل بار مسجد جتھے قبا ہے اتھے جا کے لگایا اللہ تعالیٰ قبا دی حاضری نصیب فرمایا اتھے مسجد قبا بن گئی میرے آقا اتھے 4 دن رہے کنے دن 4 راتاں تے 4 دن رہے جائزہ لینے واسطے کہ مدینے دے لوگ کی سان نال سلوک کرتے ہیں اور نانو ساڈے نال کوئی تعلق پیدا ہوتا کہ نہیں یہ پتہ لینے واسطے کہ اتھوں دے حالات کی نے لوگ مدینے سن کے آتے گئے جاندے گئے کوئی ادھروں آ رہا تے بیعت کر رہا کوئی ادھروں آ رہا تے بیعت کر رہا میرے پیغمبر علیہ السلام ہن بیٹھے نے تے صدیق بھی بیٹھے نے تے کچھ لوگ مدینے دے ارد گرد آئے بیٹھے نے تے انہاں دے وچ ایک یہودیاں دا جڑا مدینے دا چوٹی دا عالم ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جے مسلمان نہیں ہوئے یہ تے پتہ ہی لین آئے نے حالات دا جائزہ لین آئے نے ویکھن آئے نے یہ تورات دا عالم ہے انجیل دا عالم ہے یہ بھی آ کے مجمع چ بیٹھ جاندا تے میرے پیغمبر علیہ السلام مجمع نو خطاب فرما رہے نے تے خدا دی قسم جے اج لکھاں من سونا ہوئے تے میں لکھ کے لے جاواں اور سارے جہان دے خطیباں سارے جہان دے واعظاں تے مقررہ سارے جہان دے ابل کلاماں دی فصاحت تے بلاغت میں پیغمبر علیہ السلام دے جملے دے ایک حرف کو قربان کر دیواں اینا فصیح و بلیغ کلام نبی دا کہ جدی نظیر نہیں مل سکتی کی فرماتے ہیں ایوہ الناس سبحان اللہ ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الرحم وصلوا باللیل والناس نیام خطبے دے الفاظ ایسے نے کلمات ایسے نے مفاہیم ایسے نے مطالب ایسے نے معانی ایسے نے اللہ کو جلال دی قسم ہے ہر ایک دے وچ محبت پہ ٹپک دی پیار ٹپک دا پیا اور جناب آیا نا مکی ہجرت کر کے تے کلام ایسا ہے ہر بندے نوں مویا جا رہا ہے ہر بندے نوں دئی جا رہا ہے جڑا قریب آندا ہے اور جا سکدا ہی نہیں اے لوگوں سلام بہت آکھیا کرو سلام بہت آکھیا آندے ہو تسی تے اپنے مولوی نوں آکھن نوں تیار نہیں آندے مولوی صاحب ہی سانوں آکھن اسی تنخواہ دے رہے سلام اسی پہلو آکھیے ایک دوسرے کو انج نمنے جی سپ مارنا ہوتا ہے آپ کو سچ ہے تمام بکھریا افشوا السلام سلام بہت آکھیا کرو وصفات الطعام کھانا بھی آپس میں ایک دوسرے کا پکا لیا کرو پکاندے ہو بھائیو بولو اسا آکھیا جمعرات نہ پکایا جی یہ نہیں سی آکھیا کہ کسی کی دعوت بھی نہ پکایا جائے اور بولو پکاندے ہو
باللیل والناس نیا اور جدو لوگ سو جان ادو تسی اینا ٹنڈا رجو لیا کرو تے دل دا کھوجو گے اینا ٹنڈا جو پانی کر کے ایمان دی زمین شراب شراب کر لیا کرو. اگر تواڈے وچ کم آ گئے نا تے تدخل الجنت بسلام سلامتی نال رب دی جنت وچ داخل ہو جاؤ گے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جیڑا آدمی پچھلی رات جاگ کے نفل پڑھتا ہے تہجد پڑھتا ہے او دا رنگ پاوے کالا ہی ہوئے نور ضرور آ جائے گا. نورانیت چہرے تے ضرور پیدا ہو جائے گی پاوے سیاہ رنگ دا کیوں نہ ہو. صلو باللیل والناس نیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اے مجمع نے یہودی نے بڑے عالم نے تورات انجیل دے حافظ نے تے ایویں کہ تے کلام سن سن کے مولانا کلام سن سن کے تے آندے کی نے واللہ ما ھذل وجہ لیس بوجہ کذا. خدا دی قسم آ جڑا چہرہ ہے اے جھوٹے دا ہو سکدا ہی نہیں. سبحان اللہ. آج دی کانفرنس دا نام ہے جمال مصطفیٰ. کانفرنس دا کی نام ہے جمال. آندے نے واللہ ما ھذل وجہ لیس بوجہ کذا. خدا دی قسم اے جڑا محمد دا چہرہ ہے اے چہرہ سچے دا ہی ہے جھوٹے دا ہو سکدا نہیں. سچے نبی دا چہرہ سونا تے سیداں دے چہرے سونے ہوندے نے اور سیداں دے چہرے ایتھے کی اے شاوری ماشاءاللہ آئے نے شاوری آئے نے کالے نور دیاں گھٹاں جڑیاں نے نالے کالا نالے نور. شاوری آئے نے کالا نور چمکا پیا مارد نہیں پتا کرے پچھڑیاں دا شاہ ہے کہ ڈوم ہے پتا کرے گا وڈیاں دا. میرے برادر ہائے بابا جی آدھے نے میں صدقے سونا مکھڑا جد دیکھنے دا پکھڑا دیکھا تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دن سکھڑا. ڈر جان اکھیاں میریاں جو سفریاں نے گیریاں. کوئی چیر نو تلوار گئے تلوار تھی کوئی تار گئے کوئی بدر دا چمکار گئے کوئی بجلی دا لشکار گئے. میں چند کو انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں. چند آپ بکھا دیت دا تج کر کے آوے عید دا اتھے یوسفان دی ہوا نہیں کوئی اچھی رہندہ سا نہیں. وہ اتھے چند نو پوچھدا کون ہے سورج دی نیوی کون ہے پوچھ جا کے حبشی بلال جس ڈٹھائی میرے لال. پوچھ جا کے حبشی بلال جس ڈٹھائی میرے جس ڈٹھائی میرے لا یہی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورت دا بھی سونا بولو سیرت دا بھی نبیوں کا دا جڑا سورت تے سیرت دا سونا جتھوں رنگ دا گیا رنگ تے تیرا پیر جتھوں رنگ دا گیا بکریاں کھول دا گیا جنانیاں کر دا گیا. میرا پیر جتھوں رنگ دا گیا رنگ بولو رنگ. خدا دی قسم دیکھ کتھوں ننگیا میرا نبی کتھوں ننگیا جا رہا مدینے دے سفر تے راہ ایک مائی دی کلی آ گئی. بولو مائی دی کلی آ گئی. مائی بیٹھی ہے خیمہ لا کے تے دور نظر ماری نا ایک لنگڑی جئی کوڑی جئی بکری بھی نظر آئی بچی ہے جبریل نال تے آقا فرماندے نے ذرا ٹھہر جائیے اے مائی دس پئی ہے ادھر کو روٹی مل جائے گی کو پانی مل جائے گا دودھ مل جائے گا بکری بھی بچی ہے. آپ کے فرماندے نے اے مائی کو
کھانو دے کوئی پینو دے. ہن میرے دیکھو کوئی کھانو دے کوئی تے مائی خدا دی قسمیں دعا دے چہرے ول ویندی ہے. کدی رج رج کے آقا دے چہرے ول ویندی ہے تے کدی صدیق دے چہرے ول ویندی ہے. او آندے مائی کھانو دے پینو دے تے مائی چہرے ویندی ہے. آندی ہے کعبہ دے رب دی قسمیں میں جتن دی پیدا ہوئی ہوں ہو سنبھالیا اج تک ایڈے سونے مکھڑے میری اکھاں ویکھے ہی نہیں. ایڈے سونے چہرے میری اکھاں ویکھے ہی نہیں. جناب دے نہ کھان پین بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے تے مائی آندی ہے کھانو ہی کچھ نہیں تے پینو ہی کچھ نہیں. بھابیاں نہ کاری ہوئے میرا انتظار کرنا. کھانو ہی کچھ نہیں تے پینو ہی. تے میرے نبی آدھے نے مائی آؤ بکری جو بننی ہے چوڑ کے پیا دے وے ویرا ہے دودھ بھی دیندی. آکھو اے دودھ بھی دیندی جہاں دودھ والیاں بکریاں نے وہ میرا خام چراغا چران گیا. وے ویرو سونے اور ناراواں تو میں سب کے جاواں جن ناراواں تو تسی تر کے آئے ہو چل ننگ کے آئے ہو شام تک رہو میرا خامد دودھ والیاں بکریاں لے آئے گا تے چوکے پیاواں گی. وہ ادھر ترے ہون لگی ہے شام کا کیڑا دیکھے چوکے پہ آئے ہو تے دودھ نہیں دین دی. تے میرا نبی آندھا مائی سانو چون دی اجازت دے چون دی دیکھیں میرا پیر گجرا والیا بکری دی چون دی اجازت مائی کو میرا نبی منگ دے. بکری چون دی اجازت مائی کو تے جے تیرا پیر ہوندا نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی. اے میرا پیر اور میرا پیر محمد جیڑا میرا دلال تیرا ہی کو پیر ہے تے انوی وخال. میرا پیر جس چن سی چیریا انگلی جکیتی فٹ ہویا لیرو لیرا اور اپنے پیر دا تو دس منو حالے. میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلال اور میرا پیر پتھر کلمہ پڑا گیا سیر سمانا کر راتوں رات آ گیا. اور قرآن جیسی نعمت بخشی رب ذوالجلال میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلال. فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا اور دنیا وال دس گیا رے حسین دا تے بٹ جی تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نال تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نال. میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلال اور پڑھ کے قرآن شاہ ویخ میرے پیر دا اور گجرا والیا پڑھ کے قرآن شاہ ویخ میرے پیر دا نبیاں دی لڑی موتی اخیر دا. سبحان اللہ. مولامیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے. اور صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے. میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلال اور سونا والو وہابیوں دا پیر جے بشیر وی
نظیر نال بدر منیر جے تے تو پاویں چنگا گا پاویں گھٹ گالے میرا پیر محمد جیڑا آمنا تے بابا جی سمسان کی آندے اللہ بڑی قبر ٹھنڈی کر آندے نے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سنیا متنی پیر دیا متنی اج دی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں گلیاں چن چیر دیا اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سنیا متنی پیر دیا جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں گلیاں چن چیر دیا وجہ سا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں زندہ باد زندہ باد ایک لیلا سوا سر دانے سی 1200 فوجیاں کھانے سی تے اج دے کو ملوانے نے مکانے سی ایک لیلا سوا سر دانے سی حضرت جابر نے آکھیا سونیا میں دعوت پکانی ہے خندق دا موقع ہے تے کانوے چان کے آدھے آقا تسی آجو تے ایک دو نال صحابیاں نو تے میرے نبی سارے لشکر چاہتے ہیں اور تہاڈی دعوت جابر کیتی ہے سارے جانا ہے 1200-1300 بندے تے بیوی نو جا کے آندے نے نہیں اللہ والیے میں تے جگہ دے پیر نو آکھیا سی آ جاؤ کلے ایک دو بندے لے جو نہ آکھیا 1200-1300 ہی چلو تے بیوی آندی بیوی خدا دی قسم اللہ والی سی بیوی اہل حدیث ہی ہونی ہے آندھیے سر دیا سائیاں جابر اساں تے دعوت پکائی ہے نبی دی اساں تے او دا انتظام کرنا ہے تے نبی نے اگو دعوت دیتی ہے 1200-1300 نو نبی جانے تے ہو جانن سانو کہا بھی کرے آن دے وے سر دیا سائیاں آن دے 1200-1300 میرے نبی لا کے چلے گئے تے فرما دے جابر میرا تھوڑا جا تھوک ہانڈی جی پالا تے کناڑی جی بھی پالا خدا دی قسمیں اوے کلیل اج دا مولوی ہوندا تے 1200-1300 دا کلا ہی کھا جاندا ایک لیلا پھر ٹیڈی ایک لیلا تے ٹیڈی تے مولوی دا ٹھڈ تربیلا ڈیم چلو منگلا ڈیم ایک لیلا سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی اور تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں سبحان اللہ یہ تھک ہوئی جڑا صدیق دی ہڈی تے لگدا یہ تھک ہوئی جڑا علی دی اکھ تے لگدا اے تھک ہوئی جڑا کھارے کھواں چ ڈگدا تے میٹھے ہو جاندے سبحان اللہ اوے تھک ہوئی جڑا ہانڈی چ پیندا تے 1200-1400 بندہ کھا جاندا تھک نبی دا قدرت رب دی ہے کوئی مغال تے نہ پے جائے موجے دی تعریف ہے ہاتھ نبی دا قدرت رب دیے اور ہاتھ ولی دا قدرت خدا دیے یہ دا نا کرامت ہے دا نا معجزہ ہے اور میں دس رہا میرے نبی نے آکھیا اے مائی چون دی اجازت دے دیندی ہے تیرا چہرہ بڑا سونا ہے گلاں عجیب کرنا ہے چہرہ دیکھ کے قربان ہونوں جی کردا ہے گلاں سن کے حیران بھی ہونی نا اے مائی چون دے دودھ نہیں دیندی ہے تو چون دے اے جا چوڑا جا جا کے میرے نبی نے جا کے بکری دے تھڑا نو ہاتھ لایا تھڑا نو ہاتھ لایا تے کعبہ دے خدا دی قسم
جڑے مہینیاں تو تھن سکے سن دودھ ہو گئے. مائی کو پانڈا ہے انہیں سمجھا کھچے کھچے کو تار دا قطرہ نکل آیا ہو رہا ہے. نکی جی کولی لے کے آئی دودھ نہ پر گئی. مائی ہور لیا گلاس لے دودھ نہ پر گیا. مائی ہور برتن لیا ایک کرمنڈے لے دودھ نہ پر گیا. ہور لیا پتیلا لے آئی دودھ نہ پر گیا. دودھ مکدا نہیں تے پانڈا کرو لبدا نہیں. جن نے حسن چاپڑ پڑ کے جنت سے بیٹھی ہو جا رہی. تے میرے آقا نے مائی نو بھی پلایا آپ بھی پیتا تے غلام نو پلایا صدیق نو پلایا. تھان بھی پرے پانڈے بھی پرے تے بولو ٹھڈ بھی پرے تے میرے نبی تر گئے مدینے دے راہ تے. صدقے جاواں قربان جاواں شام نو خامد کار آندا تے ویندا دودھاں نال پانڈے پرے نے نی کتھوں آندا ای تے آندی ہے آئے سن سونے چہرے والے. آئے سن سونے آیا سی وضحا دے چہرے والا. آیا سی واللہ دیاں زلفاں والا. آیا سی علم نصرہ دے سینے والا. آیا سی یاسین دے دندہ والا. آیا سی والقلم دے نک والا. آیا سی قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء دی پیشانی والا. آیا سی ما زاغ البصر وما طغى دی اکھر والا. آیا سی غمائن تے کون الہوا دی زبان والا. آیا سی یا ایھا المزمل دی کملی والا. آیا سی یا ایھا المدثر دی چادر والا. آیا سی کعبہ قوسین او ادنا دیا پروازاں تے منزلاں والا. آیا سی معراج والا ایتھوں لنگ گیا ہاتھ لا گیا دودھ نہ پانڈے پر گیا. گجرانیاں اور مصطفیٰ دی شان سننیاں تے اہل حدیثاں کو سننا کا جنہ دی سرکار ہے کے اور جنہ دا ایمان لے کے جنہ دا پیشوا ہے کے جنہ دا مقتدا ہے کے جنہ دا مطاع ہے کے جنہ دا رہنما ہے کے جنہ دا پیر ہے کے جنہ دا رہبر ہے کے. اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہنا کہ جنہ دا آقا ہے کے تو لکھا دیا غلامیاں تقلیدہ اختیار کی دیا میں اہل حدیثہ نے غلامی پائی ہے مصطفیٰ دی پائی ہے عبادت پائی ہے تے خدا دی پائی ہے. نعرہ تکبیر مسئلہ کہنا حدیث مسئلہ کہنا حدیث. میں تینوں آقا دی عظمت تے شان سناواں. آقا تر گئے بکری 18 سال زندہ رہی. کتنے سال؟ 18. یا سیرت یا کتاباں دی ورق گردانی کر کے ویکھ لے 18 سال بکری سوئی نہیں 18 سال دودھ دیندی ہے. سبحان اللہ. 18 سال بعد مری ہے تے دودھ دیندی رہی ہے. بابا جی آندے نے کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی اور رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی. میں محبت و سلام بتاؤں سی مسکین نوائی. کالج بکری بنی ہوئی ناظر درد جان. آندے کی نے ہے کچھ کھان پیون کار چیز ترے کر گائی کچھ نہ حاضر صدقے جہاں مائی نے عرض گرائی. تے میں نبی آنے چون دی اجازت تھلے دا دینا تے دودھ تھن ہو گیا تے آپ تر گئے تے مولا فرمان نے چھڈ گئے تنگی فاقے سارے برکت شایا قرار.
سارا ٹبر دودھ پیا پیوے گزرے دے سال 18 اے میرا پیغمبر محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ آگے کی ہے محمد رسول اللہ کلمے دے جز دو نے وہ جڑا آیا نا ثم جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه اے نبیو تے میرا آخری پیغمبر آ جائے تے تسا اپنا سکہ نہیں چلانا بلکہ ہمنا دلان دا تابعدار بن جانا یہ نہیں کہ میرا مسلک ہے یہ میرا پیغام ہے محمد رسول اللہ اور گجرا والیا جدا کلمہ پڑھنا مذہب اودا من لے جدا کلمہ پڑھنا آنکھیں بولو طریقہ اودا من لے اور جدا کلمہ پڑھنا اودا مذہب کوئی نہیں اے تو کون ہونا اے جی میں حنفی ہونا اے کی مطلب ہے اودا اے میں جتے مسلمان پر میں مذہب ابو حنیفہ دا مننا جدا کلمہ پڑھنا ہے اودا مذہب کوئی نہیں اور مجبور جدا کلمہ پڑھی اودا مذہب کوئی نہیں اودا مذہب تینوں کتھے نصیب ہونا ہے لکھا نصیبہ والے بیٹھے نصیبہ والے پاگا والے جنہ دے بخت دے ستارے چمک دے رہے ہو بیٹھے نے اللہ دے فضل اللہ اور جدا کلمہ پڑھنا ہے مذہب اودا من جے اودا مذہب مننے گا جلوس بند جلوس پٹنا نچنا ٹپنا بند اے زیاد حق جی انہوں نہیں کرو بند انہوں نہیں کرو زیاد حق جی مینو نظر آتا پیا بندہ کیسا بھی ہے انشاءاللہ مینو یقین ہے کہ زیاد حق نہ فقہ جعفری لے آئے گا نہ حنفی لے آئے گا جے وہ دی قسمت لیونا ہویا نا تے قرآن حدیث لے آئے گا قرآن پاہمیں اڑنگ لین ٹپ لین نچ لین پٹ لین بابا کر لین جلسے کر لین طریقہ چلا لین کانفرنساں کر لین اس ملک دا مقدر ہے کتاب و سنت ہے آج یہ کلمہ پڑھ کے شرک کرن دی اجازت ہے سی کلمہ پڑھ کے قبرہ پوجن دی اجازت ہے سی تے ابو جہل 10 بار پڑھ لیندا کنی بار پڑھ لیندا 20 بار پڑھدا ہے لا الہ محمد جے ابو جہل اج اٹھ کے آ جائے نا تے تر جائے کسے گھوڑے شاہ دی قبر تے یا کسے مزار تے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ابو جہل آکھے میں تے لاکھ وارا ہجا کلمہ پڑھ اٹھیا کیوں جی وہ کلمہ پڑھ کے تے جے قبر پوجن دی اجازت ہے تے حبل لات پوجن دی اجازت نہیں سی لات منات پوجن دی اجازت نہیں سی ابو جہل جے آج نے اینڈ تو اپنی ساری اٹھ گئے تے وہ انہوں ویکھ کے آکھنے تے کلمہ ہی بڑا سوکھا ہے جی پڑھی جاؤ تے قبراں کلمہ پڑھی جاؤ تے قبراں کدی 8-10 دن یا رسول اللہ آپ چھڑیا تے کلمہ کدی کوئی مہینے 2 مہینے یا رسول اللہ آپ چھڑیا صدقے جاواں قربان جاواں قبراں پوجی جاؤ تے بدعت شرک کری جاؤ جے کلمہ ایڈا سوکھا ہوندا جے نبی دے پیغام دا مطلب اے ہوندا تے پھر مکے والا کوئی بھی کلمے تو محروم رہندا میرے برادر وقت بہت زیادہ ہو گیا گرمی تقی سمندری یاد صحبت باقی اللہ نے منظور ہویا تو انشاءاللہ میں دال بازار بھی آ رہا اگلے مہینے کی 7 تاریخ 7 دسمبر کو آ رہا انشاءاللہ پھر رب جانے فصل تقیر ہفتے دی رات نو الحمدللہ رب العالمین آمین اچھی کہہ دیو
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آمین اچھی کہہ دیو. اللہ کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما, اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا خادم بنا. اے میرے اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما. اللہ مسلک اہل حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما. اے میرے اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ جنہ عظیم شان جلسہ کروایا اللہ انہاں دے کاروباراں چ برکت فرما. اے میرے اللہ اے جڑے تیرے درد منگتے نے انہاں چوڑیاں کرم تے رحمت نہ پر دے. میرے اللہ اس مسجد نو عظیم شان توحید و سنت دا مرکز بنا. صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.